যে সারদ ফাদাবিনতে যে অর তিনি ব্লগ ডেপুটেশন মনে তুলসীকর আদি ব্লগ যে আমনো তিনি বুঝু জটি অর নিজে ভিডিও মানিকা বা বদাবিনতে তিনি যে বগসিকা বা গটা গসিকা দা গসিয়াকো আবো হাইরুন কি সাগরে স্যার আচ্ছা পুলেনা আং খামরনা মসুগো যত তিনি কবর মিডিয়া নো তিনি অকরা অনুরোধ এমডিসি তঙ্গ করো গাছিনি ওয়াইসি করি ওয়াইসি এমডিসি working president trust me semua ini ko central ini ko working vice president ko ini jurnal chairman to kacini block president ada pada ini ko to jeng tini actually jota je topic phaimani je sing oro satta chini to ini water supply roads and connectivity kacino to ko m jirega ngai social pension function of the district electricity connectivity tai इनको PM UIY स्कीम तो और जगह संग डिटेल का सालाय क्या तिनी जोतो जे जों डिपार्टमेंट जे बॉक्स खालाय माने बिनि जुरिडिक्शनो इम्प्लिमेंटेशन खालाया हाइफनो आसा ब्लॉग नि फासा भिडियो नय बिनि थानि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ ताय लायबिलिटी दङ ओ इश्यू रनो बो एड्रेस खायगोन जों कायसा पॉइंट जों बिनि सालाय क्या कारण drinking water cleaning purified cleaning abo agino government of India ni kaisa target tongo 2015 ni bisiono joto baroto nogo drinking water pure drinking water facility mana abo papungjak kendo tunugo tawo tipa hawo particular chin borong ni jagao tabuk jora o tui kaham nungjangni jengabo mayaku abon bage bono tini saja kako ngo botini assurance khaika 19 lakh 19 lakh 36,170 amsung ran boladi DWS no rir hoka already 6 man ngito kendo tabuk jora dino TULASIKOK ni je Amchai borok purified mana tui kukuruk eno tui kaham पुना जगह आयरन करे अब आहिमाना नि अब लगा माया को अब बागे सिंबल साका इमीडिएटली अब एक्शन नंग तो खाया हंगाकाय जों DWS ना जों गेरु खायनाय ताय जों लायबिलिटी ताबो DM ना आन्दार जखनते जतन खालायबायो एडमिनिस्ट्रेशन आन्दार हंगा जों DM नि अफिसर को जों गेरु खायनाय हन बन साका हंगा ब इश्यूर खायका ओ इश्यू रंग ब DM ऑफिस ताय जतो जे डिपार्टमेंट दङ बा जागाबो bo forward khai issue no bo take up khai nai angkai oba hekeno nini current kok angta ke sanu je current jini han se current tisau jeng pura surplus energy jini tirpani current no se jeni bangladesh phalo nepal phalo bhutan phalo tai sara bharat jeng phalo abo se an boro particular edisam choni oru no khoite chito jini gas tiere khai boro current talangu om sechin boro oro karan maya जों bono saka जों within certain period of time reasonable time जों bono rakha a time ni bisingo जों nogo current thing mate thing maya hanga kai जों aboni bo sini action plan tongo aba hikan जों legal baga ke जों thanai hi sajak karon tino jaga unuka bo khorta video to dise जों hamase current sekri tino no MDC sengkirika nino charger point ko lamp po na kri ja nei a kri ni sa one aka tini khorta video je bini administration jota power tong je bin office ke jurisdiction power tong babu implement khana nangnai ani saka the last babu share khaika je DM karan kri bo share kur bo share report sanu ngan bai ka report raho ngai a DM officer thani samu khai ko maru ni so ngai sing saka tini issue no bo nang oro na hoite khlai mai hanga ka nang DM officer sahore DM na hoite khlai redi bas abo semboro killer aba itu saka ngai semta kasa tini lama sentong nadi lama bo connectivity khaina ni tini audio card to जों communication जों manane kentu जों na abo pora khlai redi ga অথচ जों alka general jaga ke जों nugo lama ka ko salamjak ngai fan tongi batan bo lama salamjak ga sabaro block khai to जों sangka abono ni throte nung jokte administration head block na naro nung ni na higher authority nung abo sanang to जों saka ta kaisa जों oro nuka jeta social pension unko bata bura bata
beri randi hingkai beri busa je khorun tongmani abor mana tongmani hingkai je mokol nugia yak sak hanya abor mana tongmani abor mo maya taun bagi maya hingga ang tak kaisa nong tutu sanamu songo agene simam kai system tongo chairman ni 6 tubi phaidi hune cd purok sao অথচ কোনো গাইডলাইন ছ কোনো ফরম্যাট করই যে আং বাতামানান অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রখাখেনা আং চেয়ারম্যান নি আং ছয়তুমনা না আবার কোনো করি আবন বাকি শাখা যে বড় পেনশন নি যে অ্যাপ্লিকেশন সামিল খায় ব চেয়ারম্যান নি ছয় নানান কোনো দরকার করে আবার কোনো আইন সুজা করে কোনো জায়গাও আবার ম্যান্ডেটরি নি করে আবন বাকি তিনি যত বড় যে অ্যাপ্লাই খেনে সারা তিনি হাসতেব আবন নর কে সিডি ओंखाय ब आबो CDPU आजा रग सोशल नुको वेलफेयर नुको डिपार्टमेंट रग रहरि ब आबो सानानै नि सनु खबरका ताका चंगनुका रेगा जे सामु आबो तो मैंडेटरी माननै के ताबो तामन बागै माया का रांकी बुइदे चाखिरि ना रांकी बिन मुङि खातिजा त ना ताम खाय आबो साका क ब साव आबो रनो ब जतन नाकल नाय नाकलाको जोंनो दिपुर ना नि बकसिजा ngata kaisa sengoro obo saka jeta nok gama jachin bor mana tomone jeng obo saimano gama hajar chin bor nok khaijak kento o jaga phaikyang kakana chin bor bumu cancel khaijak mama ngata kaisa tomutini amok phonani tokirani bukhani mungi nok rujak keno tokira kiri kha bin besabudi tong hapan bin bung liso tong bo nok manane nga bin hik saira mane hik besar mana nang ke dabo tang bagi maya nga chengo jangan nungja ko obo administration ni lawful asaya abuna sentini pin point kakya babo bo investigation khaye abo no naya akoi bo sakani authority no diemno jar na ko nga chengta kaisa abo bo salakya je chini gamama je chini borok ni area wo je obo ha jwngjal ni tong mani abo no proper address ma khaine ताकि जों हिंदुस्तान रावनो बागै बसाका जेरो जोंनि मुन्दा तुन्दा कुलिखौ तंनाय र बर एकदम गरै नङा तिनि नों दुर्गा पूजानि बागै हिंकाय नों लामा हरनो बागै निनि रां माने नों सेक्सन खायमै तिनि आनो बर कियो बिन बर फानंथु तिनि हिंदुस्तान र माइ मासे मा नङा तङ नङा आजराव बसर वासि फाननो बरनो रिसुम कामनानै आबो नों रिमाया जों आबोनो इस्यु खायका कारण का बसाव जे आबोनि स्किम करे हाय करे अरे दुर्गा पूजा ना आगे हंगा काय लामा हंगना दा दरो ना बरो रि कानै तंगना दा आबो दरो बबे इम्पोर्टेन्ट आ इस्यु ति सिं साका हंगाय ब सावाबलो साइमे हंगा बनो साका आबनो प्रपोजल रहरे आयन अथॉरिटी तामसा साया जों के जानमदि आबोनि यागलो जों नाखे अथॉरिटी न थानाय हने जों सालायजाक हंगा तिनि जे मीटिंग पाइमनि यागलो जों अबो सालायखे जे तिनि जतो डिस्कशन खाइमनि अ मीटिंग नि माइनट न जोंनो साप्लाय नांगथु प्लस जों जे अमो जमरमान जों कपि तुबुखा हंका आबनो फॉलो अप खाइनाय जों 1 मान्थ नि बिसिङाव आबो एक्शन बुंनानै जों साजा बर साजा तराय खाइनाय जतेस सर 1 मान्थ नि बिसिङाव जतेस न आबो रिजाल्ट लिया हंकाय जों साका सबाता मखने बसखां जों साका तिनि नरक एडमिनिस्ट्रेशन चालुनि माया हने गाकाय तिनि तुलासिकोक ब्लॉग प्राय 53,000 पपुलेशन दं नै साव अंको 53,000 बरक थायै नों तामो बिदुनि उनको ऑफिस तामो डीएम न ऑफिस तामो डीडब्ल्यूसी ऑफिस तामो पीडब्ल्यू ऑफिस जों आबरनो जतन जों गेरु खायनाय तिनि दाबि माया साक जों याके हनि साजा तामखाय विदिन द लीगल फ्रेमवर्क आइननि मतेखन जों आन्दोलन खायनाय आइननि मतेखन बर जों रनांथु हने जों आबो सालायजा सर तेंते कैसे न कर दे व्हाट